Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic, as you know, is about merging customers in QuickBooks. Why do we need to merge customers? There might be a duplicate customer who has transactions recorded in his ledger, and we wish to merge these two customers into a single entity. The need arises when we or the accountant somehow opens two accounts for a single customer. This may be a mistake or deliberate. Deliberate कैसे होता है? बहुत सारी कंपनियां ये करती हैं कि 2 या 3 मुख्तलिफ नामों से आपके साथ काम शुरू कर देती हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें ये ख्याल आता है कि ये बहुत बेहतर होता है कि वो आपसे तमाम बिज़नेस एक ही कंपनी के थ्रू करती रहें। तो वो आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे ये तीनों अकाउंट एक कंपनी के अंदर मर्ज कर दें। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंटेंट हैं और उन्होंने गलती में एक ही कंपनी के 2 अकाउंट खोल दिए हैं और दोनों में ट्रांजैक्शन होती ही चली जा रही हैं। जब आपका सीनियर अकाउंटेंट ये डिटेक्ट करता है, उसे पता चलता है कि हमने एक ही कंपनी के एक से ज़्यादा अकाउंट खोल दिए हैं, तो उसे ये ज़रूरत महसूस होती है कि ये दोनों कंपनियों को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल कंपनी बना लेनी चाहिए। दूसरी और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हमने गलती से एक कंपनी खोल ली और हमें बाद में एहसास हुआ कि इस कंपनी की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इस कंपनी को किसी पहली कंपनी ने एक्वायर कर लिया या ख़रीद लिया है। अब इन दोनों कंपनियों के अकाउंट्स एक ही कंपनी मैनेज करेगी। जब भी ये तीनों में से कोई भी वजह सामने आती है, हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम 2 अकाउंट्स मर्ज करें। गो कि ये अकाउंटिंग में एक काफ़ी पेचीदा काम है, लेकिन क्विक बुक्स ने ये हमारे लिए आसान कर दिया है। तो आज देखते हैं आइए कि क्विक बुक्स में ये 2 कंपनियां या उससे भी ज़्यादा कंपनियां आपस में किस तरह मर्ज की जा सकती। जैसे ही आप अपनी कस्टमर सेंटर में आते हैं तो आपको लेफ़्ट पेन में लिस्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स नज़र आने लगते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिस कस्टमर के साथ भी आप कोई एक्टिविटी करना चाहें, आपने सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना है और उसे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें आप जो चेंज करना चाहें कर सकते हैं। इन आवर केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू मर्ज 2 कंपनीज़। ये रिक्वायरमेंट हमें क्यों आ गई है? क्योंकि हमें एहसास हुआ है कि हमने एक कंपनी गलती से खोल ली है और उसी ओनर की एक और कंपनी हमारे साथ पहले बिज़नेस कर रही थी, उसने हमें पॉइंट आउट किया और अब हम ये दोनों अकाउंट्स 2 कंपनियों के मर्ज कर रहे हैं। वैसे आपको मैं बताता चलूं कि इस क्विक बुक्स की ये जो प्रोसीजर है, इसमें कोई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलती नहीं है। अकाउंट्स बिल्कुल सीधे रहते हैं, कोई डिलीशन नहीं होती, रिकॉर्ड सारा का सारा मौजूद रहता है। In this case, what we are going to do is we are going to merge Zarif company with Zishan company. All you have to do is select Zarif and double click on Zarif. जैसे ही आपने इस पर डबल क्लिक किया तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन सारी सामने आ गई। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कस्टमर नेम, और क्योंकि हमने ज़रीफ़ पे क्लिक किया था तो वहाँ कंपनी का नाम ज़रीफ़ लिखा हुआ है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम ज़रीफ़ को अपनी कंपनी जो कि बहुत पहले से काम कर रही है उसके साथ मर्ज कर लें, अकाउंट्स आपस में मिला लें। ऑल यू हैव टू डू इज़ राइट द नेम ऑफ द कंपनी यू विश टू मर्ज विद। जिस कंपनी के साथ आप अपनी इस कंपनी को मर्ज करना चाह रहे हैं, आप उसका नाम यहाँ लिख दें। और एक चीज़ याद रखें, नाम बिल्कुल करेक्टली उसी स्पेलिंग के साथ लिखें जिस स्पेलिंग के साथ वो ओरिजिनली आपके अकाउंट्स में मौजूद हो, नहीं तो ये नई कंपनी बन जाएगी, मर्ज नहीं होगी। मर्ज करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हों और बोर्ड पे आपका मास्टर कोई ना कोई आपके लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हल करता चला जा रहा हो और आप उसे अपने पेन से अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर रहे हो और एकदम से उसे ख्याल आए कि ओहो मैंने एक स्टेप भूल गया हूँ, और वो अपना डस्टर पकड़ के चीज़ें मिटा दे। जैसे ही वो ये चीज़ें मिटाएगा उसके लिए तो कोई मसला नहीं, उसने चीज़ें मिटाई और दोबारा से लिख ली, लेकिन क्योंकि आपने अपनी कॉपी पे सब कुछ लिख लिया है तो आपके लिए ये मसला होगा कि आपको अपनी सारा लिखा हुआ काटना पड़ेगा और फिर नई लाइन पे ये सारा सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। आपके लिए तो मसला हो गया, लेकिन आपके उस्ताद के लिए नहीं हुआ।
بالکل اسی طرح کوئک بکس میں بھی کوئک بکس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ کب ہوتا تھا؟ مسئلہ جب ہوتا تھا جب ہم یہ ساری چیزیں مینولی کیا کرتے تھے یا کسی ایکسل کے اوپر یہ ساری انفارمیشن رکھا کرتے تھے. کوئک بکس نے اکاؤنٹنگ پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے مسئلے خود بخود ہی حل کر دیے. ناؤ کمنگ بیک ٹو کوئک بکس. یہاں آپ نے اس کمپنی کا نام اسی طرح سے لکھنا ہے جس طرح سے آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹس میں کوئک بکس میں یہ رجسٹرڈ ہے. نام لکھنا صحیح اسپیلنگ کے ساتھ ضروری ہے. کلک اوکے. جیسے ہی آپ اوکے کہیں گے اوپر لکھا ہوا ہے دا نیم از آلریڈی بینگ یوز وڈ یو لائک ٹو مرج دیم. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اور ہر لیکچر میں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمیشہ کوئک بکس ہمیں پرومپٹ کرتا ہے جب بھی ہم کوئی ایکشن لینا چاہیں تاکہ ہم غلطی سے کوئی غلط ایکشن نہ لیں. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ہائی لائٹڈ پورشن نو پر ہے. اسے نہیں پتا کہ یہ آپ واقعی مرج کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں. اس نے آپ سے آپشن پوچھی, یو ہیو ٹو کلک آن یس. جیسے آپ نے یس کلک کیا, ناؤ یو کین سی کہ ہماری لسٹ میں سے ظریف کمپنی غائب ہو گئی ہے اینڈ اٹ ہیز بین مرجڈ وتھ یور ذیشان کمپنی. بیک اینڈ پہ جتنے ریکارڈز ایسوسیٹڈ تھے ظریف کمپنی کے ساتھ, ناؤ دے آر ایسوسیٹڈ وتھ ذیشان کمپنی. In our previous lectures also, we discussed as to how to get rid of companies which have been erroneously opened, جو غلطی سے کھل گئی ہیں ہم سے. ہو سکتا ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو گئی ہوں, ہو سکتا ہے وہ کمپنی کبھی استعمال ہی نہ ہوئی ہو, اور ہم نے دیکھا تھا کہ جس کمپنی میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی اس کو ہم بڑی آسانی سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے اور there are no accounts associated with this company. But in this case, both these companies had accounts and transaction associated with them. دونوں میں ریکارڈ تھا. ہو سکتا ہے کہ ایک نے ہم سے کچھ پیسے لینے ہوں اور دوسری نے ہمیں کچھ پیسے دینے ہوں. اگر ہم ایک کمپنی کو ڈیلیٹ کر دیتے بغیر دیکھے تو یہ ساری ٹرانزیکشن کہاں جاتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کوئک بکس ہمیں یہ کام کرنے ہی نہیں دیتا اور وہ کہتا ہے کہ ڈیلیٹ کرنا ٹرانزیکشن والی کمپنی از ناٹ پاسبل. اور کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ دوسری کمپنی موجود ہے جو کہ اس کمپنی کی پیرنٹ کمپنی ہے, وی مرجڈ بوتھ دیز کمپنی انٹو اے سنگل اینٹی. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا, سب سے بڑا فائدہ, کہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ جو ایک کمپنی کا تھا وہ محفوظ رہا اور دوسری کمپنی کے ساتھ آ کے مرج ہو گیا. ہمیں پرانا ریکارڈ اگر اس مرج شدہ کمپنی کا بھی دیکھنا ہے تو وہ بھی موجود ہے اور ایگزسٹنگ کمپنی کا دیکھنا ہے تو وہ بھی موجود ہے. جسٹ ٹو ریکیپ, یو کیناٹ ڈیلیٹ اے کمپنی وچ ہیز ٹرانزیکشن ایسوسیٹڈ ود اٹ. میں نے پہلے بتایا تھا ایسی کمپنیوں کو ہم کیا کرتے ہیں, if there are transaction associated with a company and we do not want to see it on our list, we can make it inactive. آپ اسے ڈی ایکٹیویٹ کر لیں. And if and when you start doing business with that company again, you can reactivate it. اسے آپ ایکٹیو کر لیں. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم نے دو کمپنیوں کو آپس میں ملانا ہے, جس کی میں نے آپ کو پہلی بہت ساری وجوہات بتا دی ہیں, مرجر ہو گیا دونوں کمپنیوں کا, ایک نے دوسری کمپنی کو ایکوائر کر لیا ہے, غلطی سے دو کمپنیاں کھل گئی تھیں یا دو کمپنیاں آپ کے ساتھ بزنس کر رہی تھی دو ناموں کے ساتھ, اب ٹیکس یا کسی اور وجہ سے یہ دونوں ایک ہی نام کے انڈر کام کرنا چاہ رہی ہیں, انڈر اے سنگل روف, یو کین مرج دیئر اکاؤنٹس انٹو اے سنگل اینٹی وداؤٹ لوزنگ اینی ڈیٹا اور ٹرانزیکشن. تھینک یو سو مچ فار دس سیکشن.